Salam Nibrato Sangata Manshmewati Anwar Gulam Baloch Machi Padat Gandia Kwashin Nuke Kisse Gumar Pashme Wasta Balahe Washin Pantune Seti Darit अगर माशमा में कैसे शरीसरा गोश बिदारी होती ज़िंदगी बाहर जोड़ बिकनी यकीन बिकने में निब्रात संगता कि माशमा में कैसे ज़रिया होती ज़िंदगी बाज बेहतरी और छरने तब्दीलियाँ औरत करें बाज़ चीज़ माशमा वाने निविष्टा करें बल्कि जल्दी बेहाल में किस्सा हंची चीज़ें किस्से ने गोशदार का आ किस्सा मेघश में दिला मेघश में दिमागा नक्श बनते हैं स्पेशली मैं होती कस्तरें बराता हूँ संगता हूँ उती चौक का दस बंदी करना किस्से गोश बिदार और किस्से चीज़ें सरपत भी गए जोहद बिकने भले हाँ अगर शुमा हंगता मन यूट्यूब चैनल पे जाके अनवर गुलाम ऑफिशियल लाइक नकुता सब्सक्राइब नकुता शेयर नकुता सो प्लीज हमें दमाना लाइक बिकनती सब्सक्राइब बिकनती शेयर बिकनती बेल आइकन हमें घंटी को आलमा बिजने ताकि मैं हच नो के वीडियो अपलोड करना दोस्तों से पैसा शुमारा सर भी तो शोमन हौसला अफजाई दिल बढ़िया बिकने तो मशवरा हंचे चे वशी वशी किस्सा गोश बिदारे ना मच्छी के मैं किस्सा चू ये पे में निबरा तो संगता कि हस्ता एक इलाके हस्ता एक बादशाही हमारा इलाका एक हस्ता एक बलाएँ जंगली एक ग्रीश की बलाएँ खतरनाक हैं तुरसनाक हैं बीमनाक हैं वरों के दलवता जानवरा पुर्रा ये इलाके बादशाही कन के एक रूल हस्ता एक कानूनी हस्ता कि हर क्षमा बादशाह बीतगा 5 साल बाद आ बादशाह बदल कनक बीत दियक बादशाही आई जगह आरगु यर कनक बीत भले हमें बादशाह के बदल कनक बीत ये बादशाह हमा जंगला हमा ग्रीशगा क्या जंगल तो का खतरनाकें दलवत शेर पुलंग हस्ता के इंसाना वारंते हमा जंगला बरगु ये लोकनक बीते आ जंगल तहा आ वापस नेते आ मेरीते भले 5 साल के बाद के आ उदा रहदक बीते ये नोके गुदगरा दक बीत या सालों कनक बीत संबेहनक बीत बाद वो चाप नाचा बरक बीत हमा जंगला ये लोकनक बीते ये हमें इलाके बादशाहते कनके रूलत कानून साल साल हमें कानून चल गए आखिरी वादा कि हमारा बादशाह क्या उदा हुकूमती कन गया आ बादशाह मुद्दत हलास भी गया हमारे इलाके मर्दमाई फैसला को कि माँ नी इनो के बादशाह के कारें खे अशुहाज बिकने अशुता शुहाज को शुहा तो एक अक्लमंद दाना ये मर्द में हमें इलाके हंसता शुता माई कह रहा कि मैं नो के बादशाह है मुद्दत वहद हलासें मलोटें तो के ये इलाके एक सरपदे मर्द में एक अक्लमंद दानाए मर्द में मलोटे के तो मैं बादशाह भी बोले चुश की तरह बादशाह रूल मालूम तरह बादशाहियत कानून मालूम कि हर चीज बादशाह के भी तब बादशाह होती 5 साल पूरा करते हैं आ हमा जंगला हमा ग्रेश का बरगो यलोदय के बीते आ वापस पदा नए थे जिंदगी बच्चे के चांस बाज खम्मा ये बाज सूचित फिक्र कंत ख्याल कंत आकर ये मर्द मन्नित बादशाहियत कबूल कंत वक्ती के बादशाहियत कबूल करते हैं कानते हैं ये बादशाह के हमें बादशाह बीतता ये बादशाह नोके गुदगुर दें सालूं करन संबेहनंती हफ्सा सवाल करन बनती हमारा जंगलो ग्रेशगा यलु करनती नोके मर्द के में अक्लमंद दाना मर्दी ये के बादशाह बीता ये तख्त सरा निंदित नोके बादशाह जोड़ बीत बल हचुक मशवर गोश गया कि ये अक्लमंद दाना मर्दमिया सरपदे मर्दमिया वती बादशाह ये सही में रोचा शिया लहते हासे मर्दुम हमा के अक्लमंद मर्दुम था हमा के वती ये इलाके वती सरजमीन वती ज़मीन वहाँ मेहर हंसता मोहब्बत हंसता हमारी लोट आते हमारी गप गोशदाश्ते कि चूने मर्दमा में बेजाना हर एक क्या औरतें हमा के शर्तरु के मर्दमा हमा के गहतरु के मर्दमा का अय्या वती ज़मीन वती हाका वती वतना मेहर हंसता मोहब्बत हंसता चीज़ें कनक लोटता आही गोशदाश्ते पंचमी रोचा अय्या होते हमें हासे मर्दम जोरता कि मना बरे हमें जंगला पेश बता रहे कि चून जंगली के माँ मैं पे तो पीर को हमें कानून ये था कि हर मर्द में कि 5 साल बादशाह बीते और हमें जंगला बरग यलोदय बीते मन हमें जंगला पेश बता रहे थे गुड़ा हमें हासे मर्दम शजीरन तो बरा हमें जंगले पेशदारन थे ये जंगला वो तुफंगा वो सिलाहा रोत वो हफ्सा रोत हैं जंगला चारी बाजें हड कप्तगा बाजें बादशाह बीतगा क्या दलवता वार्तगा हनी हड कप्तगा ये कहत होती लोगा चपा द्रोहिना फिक्र कंत ख्याल कंते सो बसरा पाद के पता होती रहती हासे मर्दमा लोटानी तवार कंते उसी ते मशवरे एक हुक्म दें एक आर्डर दें भले ये मनी हुक्मा ये आर्डर राजदारी गुमा कस के हबर मकनित कस के जिक्र मकनित बस शुमा मनी हासे मर्द में हमें मन शुमारा हासे मर्द में होती गप्पा गुशांगो ये गुशां वजह बुगश हर चौक में थी सर चम्मन तो मैं बादशाह है उसी बले बोले हमें जंगला ये जंगले हर क्षमा द्रचक कि जंगल
بلاہیں خطرناک جنگلی ای جنگلا تھنک بکرت چی درچ کا دوستان گوڈ دیت دور دیت ہر تمام درچ کہ ضرورتیں لوگ بندگا پر دیگر کاری واسطہ ایا الگ یر بکنے کہ ضرورت نہیں اہاں سوچت ماندارت بلے جنگل پیما مویت ای جنگل سخت تھنک بکنت یہ مردم واجہ حکمہ زیرنت روانتے جنگلا لاتی مردم زیرنتے گو تپنگن گو سلاح تاکہ ہاں دلوت مورنتے جنگلا دوستا بران کرنتے ماہی آبادی جنگل کار تقریباً خلاص بیتے واجہ شاہ حکم دا اسی ہچ ہما دلوت ہچ ہما جانور شیرے پلنگے خطرناک ہیں یہ دوستان پیسرا گرگ جوہد بکرت تاکہ شاہ بگرت یک الگ یک جدائیں جاہیہ بند بکرت یا کہ اگر گرگ نہ بنتے خطرناک کشتے حتمے کنتے وما یک جانوری دا دلوتی چھویں مگندہ کہ آ مردمہ بوارتے خلاص بکن یہ مردم ہمیں کارا بندات کرنتے آئلہ کہ درچ کے بدرو بورت گنتے جانورہ نہیں کشگا ہما خطرناک جانورہ ہاں کشگا خلاص کنگا جوہد کرنتے ختم بدرو ہیں جانور ہما خطرناک جانورہ ہاں نہیں کشگے بنداتا کرنتے ایک خلاص بنتے بادشاہ ہوتی ہمیں ہاں سے مردمہ حکم دا کہ برے ہنچے کمپنی یہ گما یا ہنچے شرکت یہ گما معاہدے بکنت کہ ملوٹا کہ ادا سڑک ہٹ بکنت روڈ ہٹ بکنت راہ ہٹ بکنت تاکہ مردم آرام سرا ہمیں جنگل کی بیتا ادا شتوات بکا یہ روڈ ہٹ کر کے پلان کرنتے چیزیں وہاں بعد روڈ تیار بیتے سڑک تیار بیتے خوشی برے ہنچے لاتے کمپنی شوہاز بکنے کہ ادا بلڈنگ بھی بندیت کارخانہ بھی بندیت اسپتال بھی بندیت ہر چھما زندگی انسان ضرورت زندگی چیزاں درست ہمدہ تیار بھی یہ حکمہ گرنتے روانتے کمپنیاں گوما گپ کرنت خبر کرنتے کمپنیاں کارنتے دا کمپنی دا کار بنداتا کرنتے شہر اسپتال شہر لوگ شہر جاگہ شہر شرکت دوسری چیز شہر مول بندگی بندات کرنتے پتہ یہ کہ تیار بنتے ہیں سال روان بنتے سال 25 سال قریب بیان بنتے ہیں یہ مرد آرڈر دا حکم دا کہ برت ہر چھما غریب ہر چھما تنگ دست ہر چھما بزدک کے ہستان یہ علاقے اشان برت ہما ادا لوگن تو کا آباد بکرت یہ مردم ہما غریباں کہ ہاں لوگ نیستے ہیں کڈوان تو کبتے ہیں اشان برند ہما بازارہ آباد کرنتے نیا بازارہ خطرناک ہیں دلوت نیستے ہیں کہ انسانہ برند نیا بازارہ بلاہیں جنگل نیستے ہیں نیا آ جا گیا لوگ انت سڑک انت کارخانے انت فیکٹری انت مردمن آبادیاں نی واجگار 25 سال ہم حلاس بھی گیا یہ واجگار چونکہ درست درباریاں حکم دانتے ہیں کہ باندھا بیایت میٹنگیں مردم کہاں تھی میٹنگا یہ بات سے اسی تک شماچو سرپدے کہ یہ ملک کے رول ہیں قانون ہیں کہ ہر 5 سالہ بعد بادشاہ بدل کنک بیت وہ بادشاہ ہما جنگلہ یلو کنک بیت کے پیس رہیں بادشاہ یلو کنک بیت گا منی مدت ہم چونکہ پورے ہیں نی 10 روز بچتا نی باید شما نو کے بادشاہی بیارت منع اجازت بھی دیے تاکہ من ہما جنگلہ بروان یہ مردم اوشان کہ نہ وجہ تئی 5 سالہ دنیا ہنگا 10 روز بچتا تو یہ 10 روزہ پورا کر اور انشاءاللہ مایا کی شواز کریں خیر 10 روز انگا پورا نہ تھا یہ مردم شواز کرنے لگتا کہ نیمہ کیا بیاریں یہ بادشاہ جائے گا پچھے یہ بادشاہ مدت پورے ہیں اشیاء 5 سال پورا بیت گا اشیاء نیمہ سالوں کریں جانے شو دے نوکیں پوچھ پوشا کرے دینے حب سے سوار کریں پر ہمارا جنگل ہے لوئی کریں خیر 10 روز پورا بیتا اہاں یکی ٹہیت گا نوکیں بادشاہ کہ راضی کو تکتے کہ طرح بادشاہ جاگا نندگی گئیں آتا ہے آرہا یہ بادشاہ آت نوکیں پوچھے شکرادات ڈھول باجائے لوٹ آئے تھا حب سے لوٹ آئے کہ بادشاہ سوار کریں رہا دے ہمارا جنگلہ بلے بادشاہ کندگایا گھلا یہ مردم درست حیران تھا سوائے ہماری ہاتھ ہاں سے مردمہ کا اثر پڑتا باقی ہر چیز درباری ہستا ادرو حیران تھا کہ یہ چونے انسان ہے یہ جنگل روگا ہرچ بادشاہ کہ یہ مدت پورا بیتا یہ چم ہرس بیتگا اللاگر بیتا گا یہ جان گوشتہ یلودا تک کہ ماں جنگلہ روان میرا یہ اولی انسان ہے کہ یہ کندگے ایکسائٹڈ ہے کہ میں کدے آ جنگلہ بروان یہ چونے مرد میں یہ آخر کہنی مردم جست کنا کہ بادشاہ سلامت خیر ہیں یہ چوک سالہ نسال ہیں کہ ماں ہرچ بادشاہ ہے کہ کاریں اور 5 سالہ پورا کرتے ہیں وقتی کہ ماں یہ سالوں کرنے یہ جانا شو دیں یہ نوکیں پوچھ پھر دیں حب سے سوار کریں بنیا جنگل واسطہ برگے کوشش کریں آ گریت اب پریات کا آ شپان شپ واب نکبیت بلے تو اولی بادشاہ ہے کہ تو تیار ہے کندگے گلے کہ تو بہت جنگلہ برو ہے گوشی بلے شو زانے کہ چواستہ منگلہ گوشی ان شو بیائے زیر دوست مردمہ منی پشتہ بیائے سوار بنگاڑیا بارتے ہما جنگلہ
بلے مردوں کے جنگل کھڑے رستا حیران با کہ یہ جنگل جنگلیں نہیں، ایک بازار ہے، ایک عالیشان بازار ہے، لوگ ہنستے ہیں، اسپتال ہنستے ہیں، سڑک ہنستے ہیں، آپ بجلی ہنستے ہیں، دلوت جانور نہیں ہنستے ہیں، خطرناک ہیں، بلائیں بلائیں درچ کے نہیں ہنستے ہیں، یہ کچھ آیا بڑے بادشاہ خوشی تھے کہ یہ ہمیں جنگلیں کہ شما ہرچ بادشاہی کا یہ 5 سال پورا بتا ہوتا ہمیں جنگل ایلو داتا دلوتاں وارتا من 5 سالہ چا آ بادشاہ ڈولا وتی عیش عشرتا نگوازیں تگا من سرکار خزانہ خالی کن کے دوزی کن کا وتی وحد زوال نہ کتا ما بلکہ سرکار خزانہ ای جنگل آباد کن کا کارمرز کتگا من دوزی نہ کتا من بیماری نہ کتا من عیش نہ کتا من عیاشی نہ کتا من سرکار خزانہ سرکار ہما مردمہ ہما علاقے مردمان سر حج کتگا ہما جنگل ما برت کو دور داتگا جانور ما گپت کو بند کتگا لاتی کشت کو دور داتا مرچی ہما جنگل اسپتال ہست آب ہست بجلی ہست سڑک ہست درست ہستے ما وشا منگلا کہ اودک درکاں ما ادا کھائیں آباد با منی براتو سنگتا اگر یہ کسی اشما شری سر گوش بدارت ہرچ ہما انسان کے آوتی زمین گوما وتی حاک گوما وتی ملک گوما وفادار ہیں دزی نہیں بیمانی نہیں عیاشی نہیں آپ وتی سرزمین واسطہ وتی حاک واسطہ وتی بازار واسطہ وتی علاقے واسطہ علمہ فکر کنت چیزیں نہ چیزیں ہڑکن کے جہد کنت کوشش کنت وتی باندات واسطہ کہ میں بانداتا من مصیبت مباں من مشکلہ مباں منی چوک مشکلہ مباں آہاں یک نوکیں زندے برستے ہیں اگر یہ بادشاہ جو آپ بادشاہ نے پیما عیاشی بیتے ہیں دزی بیتے ہیں بیمانی بیتے ہیں ڈاکوی بیتے ہیں اور ہم حفصہ سواری تم جنگل روزہ دیتے ہم شیراں وارتگا مرتگا حلاس بیتگا بلے یہ عقل مندیں بادشاہ دانائیں بادشاہ سرپدیں بادشاہ سرزمین کو ہاکا وفاداریں بادشاہ ایک ہنچے کارے کت کہ آج جنگل کٹے بورتے آج جنگل انسانانی زندگی یک جنتی جوڑ کت عمر چی گلیں کہ ہم آج آگیات کا اگر ماں بیچارے میں کا شکر چچو بلا ہیں وزیر گزیر ہستان بلے درست وتی لاپ پر رکن کا واسطہ وتی عیاشانی واسطہ وتی چوکن زندگی شارکن کا واسطہ فکر کرنتے ہیں دوزی کرنے کا کانتے ہیں بیمانی کرنے کا کانتے ہیں بلے عوام واسطہ بزدگانی واسطہ کس ہچ نہ کرتے ہیں وقت 5 سال پورا کرتے ہیں آروانتے ہیں ماں ہما جہنم تو کا ہنگا سوچ گائیں اگر میں وزیر میں گزیر میں رہنما میں رہشون ہمیں فکرہ بکنن کہ یہ منی چوکام یہ منی زمین نہیں یہ منی حاکیں منہ دا چیزیں کنگی گئیں منہ دوزی کنگی نہیں منہ بیمانی کنگی نہیں منہ عیاشی کنگی نہیں منہ حاک حق ادا کنگی گئیں کہ میں یہ حاک پسنداں منہ دا مردمانی خدمت کنگی گئیں منہ دا مردمانی زندگی بہتر کنگی گئیں منہ آپ بجلی سڑک کو تعلیم دے گی گئیں گوڑا معاش ماوتی زندگی باز شر زندگی کو آزاد کریں امید کریں کہ مرچی کیسا شمارا دوست بیت دوائیں تو کو برات ہوتی سنگت ہوتی چوک انور غلام یاد بکنیت بلے ہاں من یوٹیوب چینل انور غلام آفیشیل علمہ سبسکرائب بکنیت لائک بکنیت شیئر بکنیت پتہ کرنے کے وشین ہوکی کسی گما اللہ میں آ رہے